For today's video guys, magluluto tayo ng ulam, talong at saka sardinas. Ayan. Bawang muna. Sibuyas. Ayan, sardinas. Ayan, so yung stove. Yang stove yan. Ay. Sardinas. Ayan. Bato. Diyan mo. Ayan guys, pasensya ka na guys. Ito guys. Sasahog natin sardinas na may talong. Masarap yan guys, recipe. Lagyan natin guys yung talong. Talong. Wow! Siyempre guys, lagyan natin ng konting tubig. Okay guys, imikos-mikos na natin yan. Halo-halo sa talong na may sardinas. Tumapo na guys. Sinakay guys sa kusina namin medyo ano lang ang sako lang, mahirap lang Tayo lang natin guys kumulo. Siyempre takpan natin guys para mabilis maluto. Sarap magluto guys ng ulam sa kahoy. Malasa. Ito ang pampasarap dan guys mamaya. Sardinas na may noodles. Oh. Noodles. Try nyo guys. Gigisahin lang yun. Saka nyo lalagay lang to sa sardinas. Unahin muna sa sardinas mag-isa. Guys, kumukulo na. Kumukulo na guys. Siyempre, haluin natin. Bango? Bango. Siyempre guys, yung pinitasan natin ng talong, ayun lang yan oh. Ayan oh. Ayan oh. Ayan, ang kagandahan sa medyo bundok oh. Talong yan oh, lawak no. Ayun oh. Diba guys? Ayan guys, kumukulo na. Wow! Kumukulo na yan guys.
Tikman natin. Lapit na yan guys maluto. Ayan na, ilalagay na natin yung noodles. Guys, pasuporta naman. Atensyo guys, vlogger. Ayan guys, kulo na. Lagyan na natin yung ano guys, noodles. Siyempre, seasoning. Haluin. Ayan na guys, nalagay ko na. Lagay ko na guys yung noodles. Ganyan lang guys kasimple, pero masarap naman yan guys eh. Try nyo. Sardinas, talong, noodles, gigisan nyo lang yan guys. Ihulog nyo lang yung noodles paghulog para di gaanong mamaga. Ay, masarap lang guys, lusak na yung sardinas. So guys, yan guys ha. So na guys, walang taga video eh. Yan guys, malapit na maluto. Siyempre guys, tikman natin. Wow, namet. Sarap guys. Sige guys, lagyan natin konti asin para malasa. Konti lang. Ayan guys, luto na ang ating resiping talong na may sardinas at saka noodles. Ayan guys, ganyan lang kasimple yan. Guys, ang ganyan na lang. Mamaya guys, kakain ako. Abangan nyo.